students, how are you today? Hopefully you are fine. Now, I would like to explain about material for today. The material is about recount text. Berikut adalah contoh dari teks recount. Kalian simak baik-baik ya. Last month during holiday, I and my parents went to Pangandaran Beach. We took a tourism bus to go there. We left at 8 o'clock in the morning. The trip took about 3 hours and we arrived at around 11 a.m. As we arrived there, I walked down to the beach. It was a nice sunny day with a blue sky and a gentle breeze. The waves there were suitable for swimming, but I didn't swim because I couldn't swim and only played with the water on shallow part. Before we went home, I looked for some beautiful souvenir at the nearby shop there. Eventually, we went home about 5 p.m. It was a memorable experience for me with my family. After watching the video, we have already known about recount text. Sudah pada tahu kan apa itu recount text? Coba Angel, please buat deskripsi apa itu text recount. Text recount adalah jenis teks dalam bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa, kejadian, atau pengalaman seseorang di masa lalu. Yeah, very good Angel, thanks. Next, how about the purpose of recount text? Lizzie, please jelaskan menurutmu apa tujuan penulisan teks recount? Tujuan penulisan teks recount adalah untuk memberikan informasi dan menghibur pembaca dalam bentuk retelling stories. Okay, good job Lizzie. Next, what kind of recount text dalam video yang telah kita saksikan tadi? Anybody knows? I'm sorry, I don't know, Mom. Okay, I would like explain to you 3 kinds of recount text. The first is personal recount, the second one is factual recount, and the last one is imaginative recount. Jadi tadi contoh teks recount yang ditampilkan di video adalah jenis teks personal recount karena menceritakan kembali pengalaman pribadi penulis, Mom. That's good, Katia. You're right. Contoh yang telah ditampilkan dalam video tadi adalah teks personal recount karena menceritakan kembali pengalaman pribadi penulis berlibur bersama keluarganya di pantai. Who do you know about factual recount and imaginative recount? Mom, factual recount yaitu teks yang menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau ada fakta yang dipaparkan kembali. Imaginative recount, Mom, yaitu teks yang menceritakan hal-hal yang bersifat fiksi atau imajinasi penulisnya. Betul? Yeah, that's good, Katia. Very good, Karen. Factual recount, betul, yaitu teks yang menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi atau fakta yang dipaparkan kembali dalam factual recount. Dan imaginative recount memang seperti yang disebutkan tadi oleh Karen, yaitu teks yang menceritakan hal-hal yang sifatnya imajinasi. Guys, masih semangat dong? Selanjutnya, kita akan menyimak tentang struktur penulisan teks recount. Struktur penulisan teks recount yang pertama adalah orientation, yaitu menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Selanjutnya adalah events, menjelaskan tentang peristiwa atau kronologi kejadian secara berurutan. Dan
Yang terakhir adalah reorientation, yaitu kesimpulan cerita sekaligus penutup, di mana dalam penutup ini kamu bisa menambahkan opini atau pendapat kalian terkait cerita tersebut. That's all our material today about recount text. Bye!